अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल बासित। उत्ते रब बारी थल्ले पटवारी। पटवारी यानी महकमा माल का सबसे छोटा अहदेदार। उसकी बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मेंटेन रखना, या महकमा माल का जो रिकॉर्ड है उसका कस्टोडियन होता है ये। लेकिन ये जो एक टोर टप्पा और जो एक शानो शौकत पटवारी के साथ जुड़ गई हुई है, इसके पीछे कई वजूहात हैं। पटवारी बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट का छोटे ओहदे का ये एक अहलकार है, एक मुलाज़िम है। लेकिन ये शान शौकत इसके साथ जुड़ जाना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी अ, अजीब बात है। मतलब इसी रैंक के जो बाकी मुलाजमीन हैं, वो इतनी शान शौकत उनकी नहीं होती। अ, वो एक गांव का वाकया मशहूर है कि एक बच्चा देहात का वो सर्विस कमीशन के ज़रिए ब्यूरोक्रेट लग गया। तो उसकी वालदा सिर्फ इसी वजह से खफा थी कि मेरा बेटा अफ़सर तो लग गया लेकिन पटवारी नहीं बना। ठीक है? उसके नज़दीक पटवारी जो है ये बहुत बड़ा ओहदेदार उसके ज़हन में था, जो पंजाब के अंदर अमूमन समझा भी जाता है। कुदरतुल्लाह शहाब हमारे बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। तो उन्होंने अपने शहाब नामे के अंदर एक बाकायदा पूरा चैप्टर रिपोर्ट पटवारी मुफस्सल है के नाम से अपने शहाब नामे के अंदर शामिल किया। तो उसके अंदर पटवारियों की जो कज रवियाँ हैं, उनको उन्होंने बयान किया। अब हम लोग आते हैं, ये जो शान शौकत पटवारी के पास है, ये कहाँ से आती है? तो ज़ाहिर बात है, इसका सिंपल सा एक हर बंदे को पता है कि पटवारी जो है ये रिश्वतखोर है। पटवारी रिश्वत लेता है, चट्टी लेता है। कुदरतुल्लाह शहाब ने भी इसका ज़िक्र किया, जिस तरह एक सदर अयूब का भी वाक़या मशहूर है कि सदर अयूब, जनरल अयूब जब सदर बने तो उनकी वालदा ने शिकायत की अपने बेटे से कि मेरा जो पटवारी है हमारे इलाके का, वो पहले 100 रुपया लेता था फसलाना, और अब 200 रुपया फसलाना वो ले रहा है। तो जनरल अयूब भी जो हैं, वो जब उन्होंने अपनी वालदा को बताया तो वो भी एक तरह के पटवारी की चट्टी के आगे एक तरह बेबस नज़र आए। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, चाहे वो कुदरतुल्लाह शहाब हों या और ब्यूरोक्रेट हों जिन्होंने बाद में अपनी बायोग्राफ़ी लिखी, उसमें पटवारियों का ज़िक्र किया, तो वो पटवारी की चट्टी को, पटवारी की शख्सियत को मज़ीद ग्लोरीफाई करके और बड़ा ही ग्लैमराइज़ करके उन्होंने बयान किया। लेकिन पटवारी की रिश्वत के पीछे क्या रूट काज़ हैं, क्या बुनियादी वजूहात हैं, क्या ऐसे मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से पटवारी रिश्वत की तरफ आता है, इसको हकीकत पसंदी के साथ या रियलिस्टिक या एनालिटिकल वे के साथ उन्होंने बयान नहीं किया कि पटवारी की रिश्वत जो है, ये इसकी रूट काज़ क्या है। तो इन्हीं जो महकमा माल के अंदर जो रिश्वत सतानी है, इसकी रूट काज़ मोटी-मोटी हम लोग वो समझते हैं, बल्कि आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, चीज़ों को समझना बड़ा सिंपल है। पटवारी एक महदूद वसाइल जो हैं, बल्कि ना होने के बराबर वसाइल जो हैं, वो गवर्नमेंट पटवारी को मुहैया करती है, और उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए पटवारी ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा 2, 4, 5 गुना ज़्यादा काम करना है। यानी जो हुकूमत है, वो अपने अखराजात बचाकर पटवारी से काम लेती है। उसका अब ज़ाहिर बात है, पटवारी ने अपनी जेब में से तो वो अदा नहीं करने अखराजात। तो पटवारी चूँकि एक पब्लिक फ़िगर है, एक अवाम के साथ जुड़ा हुआ बंदा है, तो वो अवाम की जेब से वो वाले अखराजात जो है वो निकलवाता है। और ये चीज़ें जब से हम लोग समझ लें कि पार्टीशन के बाद से या पार्टीशन से पहले से भी ये चीज़ें इतनी इकट्ठी होती गईं कि पटवारी जो है वो एक नाम बन गया रिश्वत सतानी का और चट्टी का। अब हम लोग मोटी-मोटी मिसालें लेते हैं। मैं साहिवाल में हूँ,
تو साहिवाल के अंदर पटवारियों को सरकारी दफातर मुहैया नहीं है। मेरे ख्याल में कोई 10 से 12% जो पटवारी हैं उनके पास सरकारी दफ्तर हैं, बाकी जितने भी पटवारी हैं उनके पास सरकारी दफ्तर नहीं है, और मजबूरन वो क्या है कि अपनी प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं वो एक्वायर करके तो भारी रेंट पे वो अपने दफातर लेते हैं, और वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब उस बिल्डिंग का किराया भी देना है, उसका बिजली का बिल भी देना है, और डिजिटलाइजेशन के बाद हमारा जो एक इक्विपमेंट्स हैं, प्रिंटर है, हमारा इंटरनेट का खर्चा है, वो भी हम लोगों ने सारा खुद अपनी जेब से अदा करना है। ये तो चीज़ें थीं कि हम लोग पटवार खाना चलाने के लिए, पटवार खाने को ऑपरेशनल रखने के लिए जो अखराजात हैं वो पटवारी आवाम से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आ जाएं कि बाकी महकमे, जिस तरह महकमा एजुकेशन है, महकमा एजुकेशन जब उनकी इलेक्शंस की ड्यूटी देता है तो उनको बाकायदा अलहदा से अखराजात मिलते हैं, टी ए डी ए की मद में, या बाकी उनका जो काम करते हैं उसका मुआवजा उनको मिलता है। या आप ये समझें कि इलेक्शन हो गए, मरदमशुमारी होगी, इनके दौरान अगर टीचरों की या महकमा तालीम की या दीगर किसी भी महकमे की ड्यूटी लगती है तो उनको इजाफी से अखराजात मिलते हैं। लेकिन हमारे पटवारी साहिबान जो हैं उन्होंने कभी इसका ना तो मुतालबा किया है और ना ही इस बारे में किसी ने बात की है ऊपर वाले फोरम पे कि हमें जो हमारे इजाफी काम हैं उनके पैसे दिए जाएं। अभी पल्स प्रोजेक्ट हम लोग उसके वनडे कर रहे हैं, तो पल्स प्रोजेक्ट के दौरान मेरे पास अब चौथा मौजा है, तो चौथा मौजा जो है सारे चार ही, चौथा मौजा भी बहुत बड़ा है, तो इन मौजों की जो तकसीम का काम है इसके अंदर हमारा स्टेशनरी का बहुत भारी खर्चा है। तो स्टेशनरी की मद में गवर्नमेंट तो हमें 1500-1600 2000 रुपया देती है, तो जो हमारा अगर हम लोग कैजुअली चलाएं आम दिनों में, रूटीन में जो डीएमएम चलाते हैं उसका स्टेशनरी का खर्चा भी 1500-1600 2000 में पूरा नहीं। तो हमें जो पल्स प्रोजेक्ट के दौरान इजाफी से एक बोझ दिया गया है उसके अखराजात कहाँ से मिलने हैं, किसने देने हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके से रमज़ान के दौरान आटा तकसीम किया, और आटा तकसीम में हमारे जो अखराजात हुए हैं वो मतलब कि हमें जो इन्होंने रीइंबर्स किए अखराजात वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। तो इस तरीके के साथ पटवारी जो है वो एक करप्शन और चट्टी की दलदल में धंसता जाता है। अभी हमारी जब अपॉइंटमेंट हुई तो हम लोग, मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि मैं इस महकमे के अंदर मतलब अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो स्किल सेट मैंने पिछले 10-15 साल में कमाया है वो मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगा, और मैंने यूटिलाइज़ किया भी। इसी तरीके से हमारे साथ एमफिल लड़के कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो लड़के भी पटवारी आके भर्ती हुए। तो वो भी अपना एक पैशन के साथ आए थे कि हम लोग इस महकमे में अगर थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी देर स्टे करेंगे, या फिर आगे फिर प्रमोट हो जाएंगे या किसी और महकमे में चले जाएंगे, लेकिन जितनी देर यहाँ पे रहें तो हम लोग एक बड़े जज्बे के साथ काम करें। मैं खुद जिम्मेदार फैमिली से हूँ, तो मैंने अपने बाप दादा को पटवारियों के दफ्तरों में, पटवार खानों में रुलते हुए देखा। तो इसी नीयत के साथ और इसी जज्बे के साथ यहाँ पे आए कि हमारे जो बुजुर्ग आते हैं पटवार खानों में, तो उन्हें हम वही वाली इज्जत दें जो हम अपने बाप दादा के लिए चाहते थे। लेकिन यहाँ पर गंगा उल्टी, यहाँ पर आकर बजाय इसके कि हम लोग आवाज़ उठाएं, हम लोग उसी जो रिवायत चल रही थी, जो फ्लो चल रहा था चटियों का और ऊपर वाले पैसों के लेन देन का, उसी के अंदर अब हमारी भी आदत बनती जा रही है। और कई लड़के इस वजह से डिप्रेस भी हैं, और कई लड़के जो हैं वो कोई एनटीओ में ड्यूटी लगवाने की कोशिश करता है, बल्कि कई लड़के हमारे छोड़ चुके हुए। और जारी बात है नई भर्ती में भी कुछ लड़के इस तरह के होंगे जो कहेंगे कि यार जितना भी हो सकता है इस्तेमाल समेट। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं बाज़मीर हैं
اور وہ مجھ سے پرسنلی جب رابطہ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں حال احوال، تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اور 8-10 سال نکلے تو یہ جو ہمارے ذہن کے اندر ایک ضمیر کی تھوڑی بہت چنگاری جاگتی ہے یہ بھی مر مر جائے گی، اور وہی والی روایت جو شروع سے چل رہی ہے وہی مزید پکی ہوگی ہمارے آنے کے بعد بھی۔ تو پٹواری جو ہے اگر عوام کے حقوق کا استحصال کر کے پیسے لیتا ہے، مطلب کسی کا رائٹ ہے وہ رائٹ سے محروم کر کے وہ بھاری رشوت لیتا ہے کسی سے، کسی کے جو مالکانہ حقوق ہیں ان کو خراب کرتا ہے، تو اس کے اوپر وہ پیسے تو لے لے گا لیکن یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ لیکن ایک بندہ جو باضمیر ہے، قانون کے مطابق کام کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے عوام کے جو حقوق ہیں ان کا محافظ ہے، وہ بھی اس نظام کے اندر چٹی اور رشوت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اس کے اوپر نہ کسی نے پہلے آواز اٹھائی ہے کہ اگر اس محکمے کو رشوت سے پاک کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی میں نے بات کی، قدرت اللہ شہاب جیسے لوگ جو ہیں یہ ایک کلٹ بن جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی ایس پی آفیسر ہونے کے باوجود انہوں نے رشوت والے نظام پر تنقید تو کی ہے لیکن اس کا جو روٹ کاز ہے وہ نہیں ڈسکرائب کیا۔ ان کو ڈائیگنوز کرنا چاہیے، چیزوں کو چاہیے تھا وہ ڈائیگنوز کرتے کہ یہ معاملات کیوں ہیں اور ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے پٹواری جو ہے وہ چٹی کی دلدل میں دھس جاتا ہے۔ اب محکمے کے اندر پوری ایک ہیرارکی ہے، تو اس ہیرارکی میں پٹواری سب سے چھوٹا عہدیدار ہے جو پبلک سے اخراجات نکلواتا ہے، اور پٹواری جو ہے یہ ایک کرپشن کا نشان بن گیا، کرپشن کی علامت بن گیا۔ تو اس سے پھر باقی چین جو ہے یہ پوری چلتی ہے، اوپر گردابر تحصیلدار اے سی تک، ٹھیک ہے، اے سی صاحبان ہمارے اوپر بیوروکریٹ افسران ہیں، وہ کرپشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمیں نہیں علم براہ راست، لیکن یہ ہے کہ اے سی صاحب اگر بہت اچھے ہیں تو ان کا عملہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ریڈر ہے، کلرک ہے، باقی معاملات جو ہیں وہ ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ایک پوری ایک چین ایسی بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کرپشن کے بغیر کام بھی کرنا چاہے تو وہ چین بریک کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ کہتا ہے میں کرپشن کرنی کوئی یا چٹی میں نے نہیں لینی، تو وہ ایک چین بریک کر رہا ہے اور وہ مس فٹ ہو جاتا ہے اس محکمے کے اندر۔ اگر کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے کہ جناب یہ والا نظام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے چٹیوں کا، تو انہیں اس طرح کی فیلیسی سننی پڑتی ہیں کہ یہ محکمہ اسی طریقے سے چل رہا تھا اور اسی طریقے سے چل رہا ہے، یا پھر اگر کوئی بندہ چٹی نہیں لینا چاہتا تو وہ یہ والا محکمہ چھوڑ کے کوئی اور محکمے میں جائے۔ ہم لوگوں نے اس محکمے کو سرو کرنا ہے، تو اس محکمے کے اندر جو کرپشن کی روٹ کاز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اور وہ روٹ سب سے بڑی جو ہے وہ ہے ہمارا اپریزل، ہمارا جو کمپنسیشن ہے، ہمارے جو الاؤنسز ہیں وہ پورے ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر کسی نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ تو یہ ہے، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو سدھارنا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے نہیں سدھر سکتی کہ ایک آرڈر آ گیا کہ جی ایک علیحدہ سے بینچ بن رہا ہے جو احتساب کا نظام جو ہے وہ محکمے کے اندر چلائے گا۔ اگر لاجیکل بنیادوں کے اوپر احتساب کھڑا نہیں ہوگا تو وہ احتساب جو ہے، وہ احتساب کا جو نظام ہے وہ خود کرپشن کا گڑھ بن جاتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر اینٹی کرپشن نہیں ہے؟ کیا ہمارے اداروں کے اندر آڈٹ کا نظام نہیں ہے؟ انٹرنل آڈٹ نہیں ہے؟ انٹرنل آڈٹ ہوتے ہیں، وہ انٹرنل آڈٹ جس طرح کے ہوتے ہیں وہ پٹواری سب جانتے ہیں۔ ہمارے اینٹی کرپشن جو ادارہ ہے، ایف آئی اے ہے، باقی جتنے بھی ہیں، کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی؟ وہاں پہ کرپشن اس وجہ سے ہوتی ہے، وہ ادارہ جو کرپشن ختم کرنے کے لیے بنا ہے اس کے اندر بھی کرپشن اس وجہ سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا جو کرپشن ختم کرنے کا یا رشوت کی حوصلہ شکنی جس نظام سے ہو، وہ نظام ہی الوجیکل بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں
جنہوں نے کرپشن ختم کی ہے، جہاں پہ کرپشن پاکستان پنجاب سے بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے کرپشن پہ اوورٹیک کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کرپشن کی روٹ کاز ختم کی۔ تو یہ معاملات تھے، چیزیں بعض دفعہ ذہن میں آتی ہیں تو دل کی باتیں ہیں وہ میں یہاں پہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہاں پہ میں دو چار دوستوں سے بات بھی کروں تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک پلیٹ فارم ہو، اس پلیٹ فارم کے اندر اگر میں نے خود اپنا یہ پلیٹ فارم ایک کھڑا کیا ہے تو اس کے اوپر ہمارے محکمے کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ محکمہ مال کام کر رہا تھا تو محکمہ مال میں کرپشن بہت زیادہ ہے، تو گورنمنٹ نے سوچا کہ جو پٹواریوں کا نظام ہے یہ ختم کر کے کمپیوٹرائز ایک علیحدہ اتھارٹی، ایک علیحدہ ادارہ بنایا جائے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ علیحدہ بن گیا، لیکن کیا اس ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں، جو اوپر ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں یا بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک محکمے کے اندر کرپشن ہے تو اس محکمے کو ختم کر دو، بجائے اس کے اس محکمے کی جو کرپشن کی وجہ ہے، جو موٹیوز ہیں کرپشن کے پیچھے، ان کو پکڑا جائے۔ اس محکمے کو بند کر کے نیا محکمہ لے آؤ گے تو اس محکمے کے اندر بھی وہی والا حال ہوگا۔ یہ تھیں کچھ باتیں، بہت شکریہ۔ مزید کسی اچھے موضوع کے ساتھ، کسی اچھے ٹاپک پہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔